Kalangut MLA Michael Lobo, accompanied by Panchayat, Talatis and other officials, conducted an inspection of abandoned structures at Kalangut Tito. The inspection aimed to address the deteriorating condition of these buildings and planning a necessary action for their restoration or removal. As a owner, you have no objection. Because somebody may die. Our concern is that nobody suffers. Somebody may die. ते माझे डेंजर ना माझे शॉप तर सराक सांगलेले आहे एमएलए आमच्या सो तेचेर फास्ट एक्शन घेवची कित्याक हांव आतां जॉबार बसना कित्याक आतां 8 दीस जाल्यार बसना फॅन इन्फॉर्म केला सराक सो तुमी एक्शन घेवन ते मातशें म्हाजे शॉपार पडटा ते मातशें हें करून दिवचें. दीस पयलीं आमी इन्फॉर्म केल्लेले आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक एक बिल्डींग आसा आमची जी मोडपाक पावल्या आनी कोणाची पडची नव्हती म्हणून आमी केल्ले पण आयज अशें दिसता की सामकीच केन्नाय मोडो शकता त्या खातीर आयज आमचो एमएलए आसा हांगा आनी सगळे मेंबर आसा तशेंच भाटकारूय आसा आनी एक डिसिजन घेतला की ते आमी काडटा म्हणून. तलाटी डेप्युटी कलेक्टराचो मनीस सगळे हिंगा येयल्ले आयज आमी लेटर केल्ले काल आनी आमचो कलांगूटचो वॉरियर वॉल्टरानूय व्हिडिओ घातलेलो पंचायतीनूय लेटर केल्लें आमी लेटर केल्लें डेप्युटी कलेक्टराक की इमिडिएटली इन्स्पेक्शन जावचें आनी आदली हे जे ग्राउंड प्लस 1 जो माळो आहा आदलो तो काडचो म्हणून हिंगासर ते सोसायटीचो मेंबर वायस चेअरमॅन शानू आनी आमचो गुरुदास बाब आहा तेंकाय आमी सांगला वर्बली की आमी हे काडटा म्हणून आनी हे जे आहा ही म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक जी आदी आतां हितून आहा लिटिगेशनान आहा ती तेंचो हो प्रिमायसीस पूण प्रॉब्लम इतलेच आहा की पारेत जो जर कोणाचेर पडत जाल्यार तो मनीस मरतलो. दीस इज अ पाथवे. ती पारेत ऑलरेडी डॅमेज जाल्या वयरसून उदक भितर वयता अशें खुबशे कडेन गोंयान जाल्ले आहा. इतलो पावस पडलेलो आहा की लास्ट 8 दीस जाले पावस स्टॉप जायना. स्टॉप जाय जाल्यार 10 मिनटांकूच जाता आनी तितून सगळी उमळ जाल्ली आहा आनी जे मातयेच्यो पारेती आहा त्यो तितल्यो डेंजर पोजिशनान येयल्ल्यो आहा जे आदली घरां जी आहा तेंच्यो आनी स्पेशली वयर जर पोवत आनी पारेतीचेर पोवत जाल्यार ती पारेत सोमती मोडटा आनी भितर कोण लोक रावता तांकां घातक आहा आनी वयल्यान जे कोण लोक येवन शेल्टर म्हणून रावता पावस चड येयला म्हणून तांकांय घातक आहा म्हणजे तांकां खबर ना की ही पडोंक शकता. त्या खातीर अशें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचो न्हू कोण मरचो न्हू कोण सिरियसली इंजर्ड जावचो न्हू म्हणून आमी आयज हें इन्स्पेक्शन केलां आनी हांवें रिक्वेस्ट केला कलांगूट सरपंच जोसेफ सिक्वेरा गीता मॅडम डेप्युटी सरपंच सेक्रेटरी आहा हिंगा की तुमकां इन्स्ट्रक्शन येयले जो तर डेप्युटी कलेक्टराचे इमिडिएट आयज आमी ऑर्डर हाडपाक सोदताय जाल्यार तुमी क्लियर करा म्हणजे कोणें तरी पयशे मोडपाक जाय आनी ते वस्तू कितें आहा तेंच्यो आलमारी वा कितें आहा त्यो आपल्या ताब्यान दवरपाक जाय पंचनामा करून. सो तलाटी आहा हिंगा तलाटीक रिक्वेस्ट केला हांवें तूं इमिडिएटली पंचनामा कर आनी आयच्या दिसा भितर सांज मेरेन फाल्यां पासून ते काडूंक जाय.